Tay bukuk song Tripura hastini political party tabok na sigui naikangkai tong thoknani jora kerikha moknani jora angkha choba ongkhornani jora angkha fight khainani jora angkha khapangni takok tay bukuk song jorani news naitonai joto lukrokno haina hai lam sogo tini jorani news ni koksukro pandawo Tripura hasteo political buskang MP election Lok Sabha election sampai phaimabai Tripura sorok mungsa Tripura hasteo mansinai hne asalai tongmani mala pham gunang potripot khati tonsidi hne je news media rok viral ngai tongmani Tripura sorok kaisa mansinai hmani yagulo tinini simi haina hai Tripura sorok ni bukhawo deg nangai thangpikha moknani phasingo tamani hingkai Tripura hasteo Bubagra phaimani yagolono Tripura sorok toiwaisa news hayakaba kothoma hamya khanamani bisingtui moknani senglai pikha kha kamjakha kha methejak pikha tamani hingkai Delhi ni news kaham chokpaya khobor kothoma kaham kwrwi tamani hingkai Tripura sorok wansogoi tongmani TTC manai TTC ni bisingtui jagao constitutional solution ni land power fund direct fund hindi potripot hindi abo bisingtui ni Tripura sorok taibo mur power manai mothangjak sinai nei wansogoi tongmani phiabo joto imang ngai thangka tamani hingkai buskang election phainani jora brom no Tripura sorok no as harimani kok by as harimani kono writing kwrwi agreement kwrwi phiaba tabo suk jora kono ancholik party kono regional party tabo suk jora khakrak puito public rokni no bishas khlaiei tabo suk jora bandiya ko abongkha ekmatro Tripura motha khapangni takok tai bukuk song Tripura mothani supremo ex supremo Maharaja Pradut Kishore Maniko Tripura hasteo phaiei Tripura hasteni dal bidal thungkholani bukhaktui malaikha norok nuguni mangkhana mangpli kothoma o TL hayakaba LOP ni office o thangei ajagani ojama congress ni ojama Sudip Rai Bormon hindi Asisa handi brok by malai achomsa sanja jorao koklam angkha tamani hingka 1984 rok ni simitui ADC rok rimane abo congress noriwo congress rok hingkai je kokrewo o kok narogo phiaba BJP government BJP sorkar asharimang tonmani tabosuk jora mungsariya joto mai bukubu hai gunda khai asarimang hai rine hai soknai hinmang no par khlai delangai thangka phiaba buskango MP election Lok Sabha election sampai phairek Tripura sorok mungsala Delhi ni mamunai hini tongmani tabuk hingkangka Bubagra belai kham mithikjak aboni bagai haina hai Tripura mothani joto leader rokno tui Bubagra achokui koklam angkha Bubagra belai no kham methekjak kha koinene kha belai no hilikjak tamoni hingkangkai Tripura hasteo tabok nasigi naikangkai Tripura sorok no compromise khaimani je kok namani Tripura sorok no muthangnai ni constitutional solution greater Tripura ni bisingti phiaba o sanmung of movement tabok belai no monak phasingo central government ba India government ba BJP government obono rinani phasing kwrwi abono kari bahaino tabuk manani thangkangkai movement kotor khaina nangsinai omahai horkuthuk jorano Bubagrani voice message bahaino norok nokna screen bo bini dol hayakaba Tripura mothani kotor leader rok bai malai asogi koklam buddi stab laikha Bubagra belai kapjak Bubagra belai mukti kuplung belai kapjak Tripura dofani bagui tamani hingkangkai Tripura dofano bahaika mothangnai belai ni wanajak Bubagra
tamne hingkai joto dige barot ha kotor hindi Tripura hindi Tripura na kari bahai da tabrom de Uttar Pradesh Bihar omahai Andhra Pradesh kebang ma Tripura sarokni no kari Tripura hingkai sikin hini solution khaijagya sak nangjagya phiaba asuk sikin state ni bising phano Tripura belai problem abo jesa phano chirigai saidi central government khorang khanaya kaham khlai wan sokjagya samung nangjagya mai kusom moi kusom hनै tonjakma hai Tripura no kuno care khaijagya omhaino kothoma takok tai bukok song tamre hingkai nangbo Indian Tripura ni borok bi Indian ka jotono saman khlai nainani obo kaisa right obo kaisa obono kaisa borok rokni thasingo ain ni nuhur mani phiaba Tripura no ka alada sikin rajyo borok kom seat kom MP election ni seat kom ni omai ka samung nang yakai Tripura no as care khaijagya ngai tongmani phiaba o jagao bukung klok bukung bara besuk population ngai kaisa jatai kaisa jarni jini hao satok pitok ngai tongmani obo joto saimano odikar sekjagoi tongmani joto saimano joto kreikha Tripura hasteo phiaba odikar sanani jorao election ni sikang jorao sanmani ya golobo care khaijagya samung nangjagya taibo Tripura sarok samung nangjak sinai takok tai bukok song sengka ki omai ka komori thanai o Tripura hasteo belai wanama singsa kothoma tamni hingkai Bubagra ne voice message norok bo khanai naidi belai na khakam jaknai kok tamni hingkai Tripura hasteo 184 ni slaibo kebang raja fight khaithang ka digital jugo 2024 o jugo tabok bo Bubagra message reitongo norok nei bosa botoi future no sai kalangai thani raja oja ko fight khlai kalangai thangkha Tinango Tripura sarok hospital manai jayang ya tei Tinango Tripura sarok buibai satok jayang ya tei odikar nasigoi face to face nasigoi odikar phunugoi sak basawi o jaga freedom khayei buibai baksana kathang tongoi thanani sakni hawa sakni sarkar sakni hawa sakni rule omahai ongoi kalangai thangnani tabukna hai ta angthung tibo ani langma sokha sothung ang obono matter angjaglia tibo Tripura sana ang mo thangai kalangnai nangkha hangar strike nangkha movement kotor tabuk khlai sinai obo nasigei naikhankai thangnai IPF tirok je hatai kotorok khaimani slaibu boyongkor belai wanama singsa Tripura sarok no phiok sokha yasa movement kotor khaile hini Bubagra belai khakamjak 25 tarik jara khanasuk jora koklam solinai Tripura mothani joto leader rok bai bwskango bomhai movement ongnai Bubagra belai kham mithekja Bubagra ne message no nugui joto Tripura hastene YTF ni leader hayakaba joto nuknai rok belai na kham mithekja kha tamon sasinai obo mukti phaja kha bising bisingo bukha bising bisingo saka saka bo narakui maliya muktri thanglia Bubagra no message no nugui tamni hingkai Tripura sung jotono social media naya koi sung kaisa puito khai tongmani ekemisra phaikya interlocutor phaikya aboni pore kbangma tokongkha dili thangka phaikya phiaba paithak jorao phiaba paithak jorao compromise Bubagra tabuk bu khaya kok bai agreement sign diyasa kebubai alliance ingya omahai phasing Bubagra tabuk bu khamithekjak tumungno Tripura sano saknangya hainangya ka bwskango choba Kotor Ong khorsinai obobai Bubagra ni message voice message rimabai Tripura hasteni kbangma YTF ni warrior thikutung rokbo muktri maliya thui maliya bwskango sabo soboni bagi ready tongnai omahai joto janijar page social media omahai rogo bahaino janijar post khainani sengkha arun bising sung nasingnai khangka David Mura Singh Prosmit Suros omahai khai kbangma leader horno muktri thanglia khaine post khaikha tabring kai hor kuthuk jorao kaisa belaino
taibo khakamjaknai bwkhani kok hwngkangkai David Mora singno horkuthuk jora Bubagra kol khai kabui samani bwskango sung soba kotor khaina nangsinai nangkhang ajagna langma soistung tebo tipra sano phioknai obuni bate leader kotor tirpra hasteo hayungo tai bojaga tong tipra sorok Bubagra no norok busuk jratei logerinai busuk jratei Bubagra no sung sep khainai sini hani Bubagra Maharaja Prodit Kishore Maniko sini raja no sung busuk jratei sep khai buskanga agogri delangi manai obo joto nini ani joto tipra sorok ni dai phiaba Bubagra joto tipra sorok no phioknani bagui khakla biak bemar joto everything bini je tong kore khubui ang tipra sani raja aboni bagai ani proja ani tipra sorok na ang phioknai ni tabasuk jora je khorang ti sai tongmani obo tipra haste na kare 12 tha kotor walo kaise history ingnani thangai tongo phiaba nung ang busuk jratui Bubagra no logerinai sabo busuk jratui comment khai sandi ta koktai bukuk song buskango tumung no Bubagra ne bisingti movement kotor tipra sorok phiok jagya somahai hunger strike thindi omahai potripot movement khai kai nung ang sabo logerinai norok logerinai deria comment khai sandi ta koktai bukuk song tamne hinkai Bubagra voice message rewoi jotono tirpra haste bomahai thinang na thangai tong obos haklai no rikha ta koktai bukuk song tamani hinkai Bubagra ne bising tini tirpra hasteo kaisa yoknani lamani hai kaisa signal phiaba yoknani thangkangkai obo fight khaino soba khaino ma yoknai obo nung ang busuk jrati tiar tong takoktai bukuk song comment khaisa handi tamani hinkai Bubagra the fight khaino tipra sani bage asuk jora khaibo phaikya phiaba ungklok tui bising tui tipra sana saba ari ngi basanai brok no bo thinanga bo mahaikya naijaknai of movement kotoro obono tiprasa joto all tiprasa sing thanchang movement ongkhornani omhaikhaine Bubagra buskango koboknai brokni tai khanani bisingono meeting paine abni yagulo buskango tamo ongnai MP election Lok Sabha omhai election phainai thangnai phiaba election phayo thango kabangmui year parangai thango 70 bosor ongai thango phiaba tipra sorokni manthai tipra sorokni right omhaikano thungjak lai thanai phiaba movement kotor soba kotor agebo okok no jorane news bu sai tongmani soba kotor movement kotor niji sakne odikar fight khai tumuno naya sa kebo nono kalai tekha nasiri ne keburi phaiglak phiaba tabuk ni je o sinari je nugui tongmani ti pramotha ni bisingtui Bubagra ni bisingtui dili tok solimani potripot kok lam salaimani bising bo haino kaisa wanama singsa dili ni kothoma kaham ni tonglaimani yagula atomsa haina hai hamiang khong bai joto tirupra hastin tipra sor khami thelaja norok busu jarati Bubagra no lokherenai comment khaisa anti takoktai bukusong Bubagra by Congress ni leader of malaimani te Bubagra horkuthuko message khaimani norok bukisa khanai nai हमारा टाइम तो गया। हर दिन जब मैं पलंग से उठता हूँ मुझे मालूम नहीं है कि शाम तक मैं उसी पलंग में सोच पाऊँगा कि नहीं। ये फाइट अपने लोगों के लिए दिल से किया। इसका असर मेरे परिवार में, मेरे निजी ज़िंदगी में, सब जगह में इसका बहुत ख़राब असर हुआ। आज हम ये लड़ाई में लास्ट जगह में पहुंच चुके हैं। एक तरफ है एक राजा जिसने अपने महल को छोड़कर, अपने गरीब की प्रजा का आवाज़ को सुनकर, अपना मेन पार्टी कांग्रेस को छोड़कर अपने गरीब की प्रजा के संग हाथ में हाथ, साइड में साइड लड़के खड़ के फाइट किया।
कदम कदम में फाइट किया। और दूसरे साइड में लोग जिन्होंने बड़ा बड़ा प्रॉमिस किया, बड़ा बड़ा गारंटी के बारे बात किया, अंत में कहते हैं कि त्रिपुरा बहुत छोटा है, बाद में बात करेंगे। मेरे लिए कोई भी हिंदुस्तानी बड़ा या छोटा नहीं होता है। मेरे लिए एक इंडियन होता है। ये इंडियन का दाम का कीमत वही होता है जो उत्तर प्रदेश में है, जो महाराष्ट्र बेंगलोर में है, और वही कीमत हमारा TTADC का भी बुबारा का होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें 1 साल से कह रहा है कुछ होगा, और अगर नहीं किया तो मैं अपने शरीर के बारे चिंता नहीं करूँगा, मैं अपने परिवार के बारे चिंता नहीं करूँगा, और मैं फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दूँगा। अगर मैं कल मरा, क्योंकि सब जानते हैं कि पहले से भी मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, मेरे अंदर और कॉम्प्लिकेशन है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, तो मेरे मरने से अगर दीपरासा को मोटिवेशन मिलेगा कि एक राजा हमारे लिए मरने के लिए तैयार है, तो हम लोग क्यों ऐसा है घर में बैठकर। अगर मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ अपने बच्चे के भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए, अगर मेरा हंगर स्ट्राइक आपको एक मैसेज देगा कि ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसमें मेरा ज़िंदगी ख़त्म भी हो जाए, एटलीस्ट मरने से पहले मैंने आपको उजागिर किया। I am ready and I'm considering to go on to fast until death in the next few days. मरेंगे तो अपने लोगों को फाइट करके मरे। मरना सबको है एक दिन, किस तरीके से मरेंगे वो चुनने का अधिकार बहुत कम को मिलता है। मैं नहीं डरता हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं किसी को दुख नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपने लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। This is Bubagra sending you a message. I will not go down without a fight. I will not go quietly into the night. I will fight till my last breath so that my poor Diprasa people can get something, so they can also hold their heads high. And जब I'm no longer there, जब मैं नहीं रहूँगा, तो आज से 15-20 साल बाद आप अपने बच्चे को बताना एक राजा था जिसने हमारे लिए फाइट किया। वही मेरा यादगार ही रहना चाहिए। बेलाई नोहम भाई। अगर आपके राजा को हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल भी करना पड़े हताई कतौर के बीच में, और बिना खाना खाकर आंदोलन करते करते अगर मेरा जान भी चला जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगा। एटलीस्ट पूरा देश तो बोलेगा कि एक राजा ने अपने लोगों के लिए अपना जान को सैक्रिफाइस किया, क्योंकि वो राजा के पास इतना पैसा नहीं था जितना देश का बड़ा बड़ा नेता के पास है। उनके पास सेना नहीं था जितना इंडियन आर्मी के पास है, लेकिन उसके पास अपने लोगों के लिए इतना प्यार था कि वो नो खाना नहीं खा के अनशन में बैठकर हंगर स्ट्राइक करके
उसने अपने ज़िंदगी ख़त्म कर दिया, लेकिन अपने लोगों को एक बात बोला, आज मैं नहीं खा रहा हूँ, प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके घर में भी खाना आए। आज मैं मर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि और कोई तिपरासा अस्पताल में मरे। आज मुझे कष्ट है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके पिताजी और आपकी माताजी को कष्ट हो। आज ये सब जो मैं कर रहा हूँ, वो एक दिन इसका फल हमारे नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा। ज़िंदगी में इंसान को एक पोजीशन लेना पड़ता है। मेरा पर्सनल ज़िंदगी बर्बाद हो गया है। मेरे पास आज सामने देखने के लिए कुछ नहीं है, और अगर मुझे इस दुनिया से जाना है तो मैं जाऊंगा, लेकिन पहले अपने लोगों को एक बार दिखा के जाना चाहता हूं कि मैंने आपको कितना प्यार किया। बहुत लोग ने मुझे कहा है कि त्रिपुरा छोटा है, इसके लिए कोई ध्यान नहीं देता। त्रिपुरा में भी हिंदुस्तानी रहता है, पंजाब में भी हिंदुस्तानी रहता है, उत्तर प्रदेश में भी हिंदुस्तानी रहता है, महाराष्ट्र में भी हिंदुस्तानी रहता है। एक हिंदुस्तानी का कीमत जो महाराष्ट्र में है, जो उत्तर प्रदेश में है, जो तमिलनाडु में है और जो त्रिपुरा में है, उनका कीमत एक ही होना चाहिए। आप वोट बैंक देखकर किसी का कीमत कम और नीचे करते हैं। हिंदुस्तान में हम सब एक हैं, और तिपरासा का जो अधिकार छीना गया है, 70 साल से हमारा अधिकार छीना गया है। ये जो हमारा आंसू है ना, ये आंसू किसी और के आंख से नहीं आएगा। ये आंसू हमको खुद बहाना पड़ेगा। ये फाइट कोई हमारे लिए और नहीं करेगा, ये फाइट हमको खुद करना पड़ेगा। और अगर मरना भी हो तो मैं मरूंगा, क्योंकि अगर आज मैं मरा और हमें कुछ मिला तो मेरा नेक्स्ट जनरेशन, आपका नेक्स्ट जनरेशन प्राउडली बोल सकेगा, हाँ, प्रद्योत विक्रम मानिक्य ने हमारे लिए फाइट किया, अपना जान दिया, लेकिन आज हम जहाँ भी हैं उनमें उनका कंट्रीब्यूशन था। ये मेरी लेगेसी है, ये मेरा सोच है। तिप्रा मोथा आइक लकथोंग, तिप्रासा दफा आइक लकथोंग, तिप्रासा जाति आइक लकथोंग। itu का ये बात था, तो क्या इश्यूज था, क्या लेके बात हुआ? देखिए, आज तिपरा मोथा का जो लीडर है और जो प्रद्योत विक्रम वर्मन और उनके जो आरोपी उनके लीडर रमेश वर्मा विधायक, इन लोगों के साथ बैठ के बात किया। कल हम लोग दिल्ली हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी का जो मीटिंग बुलाया गया है, और हमारी जो इंचार्ज हमारी अलाइन कमेटी का जो हमारा चेयरमैन, ये सबके साथ आज की जो डिस्कशन हुआ है उसी को लेके हम लोग बात किया है। डिस्कशन कोर्डिली हुआ, और आगे भी हम हमारी कमांड से बात करके उसको मटेरियलाइज करने के लिए हम लोग हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिश करेंगे।
तो मेनली क्या ये इलेक्शन का सीट शेयरिंग और अलायंस फॉर्म का ये सब लेके ये जो हमारे यहाँ का इंडिजिनियस पीपल का इन लोगों का कुछ वायदा बीजेपी से इलेक्शन के पहले, हमारी असेंबली इलेक्शन के पहले जो इन लोगों ने किया है, 1 साल पूरा होने के बाद ये कुछ पूरा नहीं हो रहा। सभी को मालूम है कि यहाँ का इंजीनियर्स इतना पीपल के लिए कांग्रेस ने एडीसी दिया, कांग्रेस ने रिजर्वेशन की ये जो अकॉर्ड था राजीव जी के ज़माने में, ये भी यहाँ पे लागू किया। ये सारे कुछ लेके फिर कांग्रेस चाहते हैं कि यहाँ का स्टेट की भला के लिए, इंडिजिनियस पीपल की भले के लिए कुछ करें। तो जो मुद्दा था उस मुद्दे के ऊपर बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। तो हम लोग बातें किया, सारे बातें हुआ है, इलेक्शन की छोड़ के डेवलपमेंट के बारे में भी बात हुआ है। तो सब कुछ सुलझने के लिए हम लोग कल दिल्ली जाके बात करेंगे, हमारे हुकूमत से बात करके फिर हम इसको जैसे जैसे बोला जाएगा वही हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सीपीएम के साथ भी बात होगा ना, इंडिया अलायंस? इंडिया अलायंस में तो है ही, हम तो इंडिया अलायंस को लेके ही चल रहा है। बीजेपी को हराने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम लोग उठाएंगे। ठीक ठीक, थैंक यू। দেখুন, আজকে ত্রিপুরা বিধানসভাতে ত্রিপুরামথার নেতৃত্ব, তাদের সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মহাশয়, বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা মহাশয়, প্রদেশ কংগ্রেস মাননীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত আশিস কুমার শাহ মহাশয় এবং আমরা চারজন একটু কথাবার্তা বলেছি কিভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি বিশেষ করে ইন্ডিজিনিয়াস পিপলদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, কথা দিয়েও কথা রাখেননি। এই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়েছে বিস্তারিত। আর যে কথাটা আসিরও বললেন, কালকে আমাদের দিল্লি যাত্রা, পরশু সকালবেলা আমাদের স্ক্রিনিং কমিটির মিটিং, ওখানে নির্বাচন নিয়ে, সংগঠন নিয়ে, সমস্ত বিষয়বস্তু নিয়ে আমাদের আলোচনা হবে। ইতিমধ্যে গতকালকেই সিপিএমের যিনি সম্পাদক, ওনার সঙ্গে বিধানসভাতে আলোচনা হয়েছে, বাবুর সাথে রাজ্যের এবং দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর আমাদের কি করণীয় এই ব্যাপার নিয়ে আমরা আলোচনা হয়েছে। এখন দেখা যাক, আমরা কালকে যাচ্ছি, প্রদ্যুৎ বাবু, অনিমেষ বাবুদের কাছে আমরা বলে এসেছি যা বলার, সবটা তো এখানে আমরা প্রকাশ করতে পারি না। তো আমরা নিশ্চয়ই সবটাই আমাদের কথা, তার যৌক্তিকতা কিংবা তার সিরিয়াসনেস নিয়ে ওনারা ভাববেন। আমরা প্রত্যাশা করি আগামী দিন কিছু ভালো কিছু হবে। Sir, before the assembly election also there was similar talks, but it did not materialize that way. But now Tripura is also at discussion, at negotiation with the central government. It's not any party but the central government. No, nothing of negotiate. On that demand, whatever they have demanded is their legitimate right. We, the Congress party or the Tripura, they are fighting for their right. This cannot be a negotiation. No, on the demands I'm telling. I'm not taking. No, their demands are legitimate. The demands within the framework of the constitution, whatever the demands are for the socio-economic and political upliftment of the indigenous people of the state, they have been striving long. And you know, even with the script, a dirty politics is going on, which ought not to have happened. So these are all, tactics to smash the regional parties for their own interest. So we have reminded Mr. Pradyut Kishore Debarma and the leader of the opposition,
It's time for you to take an appropriate call for the betterment of the people of Tripura as a whole. But they have always asked for a written commitment from whichever party. They have given an open offer. Whichever party given, will Congress be in a position? Wait. Congress has already given 6th schedule. Congress has increased by amending the constitution, raising 17 reserved ST seats to 20. Congress in the year 2011, thinking that they amended the constitution so far as 74th amendment so far as Panchayat Raj and municipality is concerned. It's high time to amend the 6th schedule also, so that money flows, so that direct funding, and from the consolidated fund of the central government of India. Congress is very clear on its stand. We believe not in politics. We believe really from the core of our heart for the betterment of the party. And we treat Mr. Pradut Kishore Devarma as a congressman because his origins are roots as a congressman. So it matches, our thinking process and his thinking process matches. So we have sat and discussed the various matters, and it is for them to take a call, and I believe very shortly they'll be apprising you of further development. Everything was quite positive. Absolutely. It was very nice. And do you believe that the opposition votes should come together and other small parties also together? Absolutely. There is a demand of the nation. There is a demand of the people of the state, people of the country, that we should all bury our small differences, come and defeat these fascist forces. Thanks. You all have seen, right? PCC President and Honorable MLA spoke to us for a line zoom, and then we have heard, and then we also told that what do we want from the central government. I just want to tell all of you that because of Indira Gandhi ji, we got ADC here, and because of Rajiv Gandhi, 3 more ST reserve seats also we got. That much I can tell. And then Congress knows about our problems. We said that okay, we'll discuss in the party and then we'll take the call. And they are going to Delhi tomorrow, I think. So once they come back, they will let us know, or we also will discuss in the party, and we'll come back to you all after our meeting. You had a talk in Delhi also on your rights, on your demands. Yeah, we have been talking, because see, we were talking with government of India. This talk will go on because it is with the government. But today politically they have come here. They are not in the government, but this is political talk. That's it. I think more updates will come. Mr. Laibuma had expressed very strong hopes that they have put forth their demands and their stand, and he was hopeful that something positive will come in few days. What is your expectation out of it? See, I'm telling the same thing, that we have to discuss in the party, and then we'll come with the update. But already Congress have an alliance with CPM in India, India alliance. See, those things, Congress, CPM, everyone will think. Okay. So definitely they know that they have aligned with CPM. Still they have come, right? Yeah. Okay. Fine, thank you. Nita Koktai Bukuksong, Sal Kisha Sekangs, Belaino Wanabasingsa, Kwai, Sonatolini, Otu by Otu Kentar, Saloknai, Dadak Sidak, Tutaima Otu, Cherepai, Ekdom, Jacka Shukaing Tanka, Norognugun Mankana, Otu Hakawong Gankas, Hadjona Kasazakte, Otu Kenta, Je Salogo, Je Sukrubirine, Aro Ganka, Sarjona Kasazak, Peba, Otu Kenta, Je Otuno, Sukrupaine, Abo
ओंखा बयस ओंयाखो ड्राइवर खाइनानि ते लाइसेंस करी गाड़ी नो बहायनो कोनो कागज पत्र करी हायनो हाय अटो केन्टानि बहायनो साक दुखुमानै पुइला खय हस्पिटल लांजाखा तै अटो तंनाय हिंगा गोबां कुकनो बोरै रकनो कासाजाक आरो बिसिङो खरकसा बोरै द जागानो थै थांखा आबनि यागलो तै बाद बाकी तंनाय रकनो खयसा खामनकनि जिबिसा खामनगो रेफार खायै जिबिसा खामनगो तुबु जाखा बेलायनो बाक्सा मकल कसा मकल पेखाकजाक बाक्सा बिसिमा रक बाइख्या बाक्सा खाख्लाबनि बेकेरें बाइख्या बाक्सा याकं बाइख्या बाक्सा याक बाइख्या अमाय खलायै बेलायनो कन्डिशन हामियाव ओङै थांबायख्या जे अथुबाय अटो केन्टा थुथाय माने जे सोनातलि खवाइनि सोनातलिनि जे पार्टी मुङो पार्टी मुंनो खानावै जिबिसा खामनगो फायनाय फायख्या आश्रामबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि डिस्ट्रिक्टनि वार्किं प्रेसिडेन्ट टिप्रा मथानि त्रिथित देबरमा ब्रकनि रुगि रकनो बा जे जिबिसा खामनगो तंनाय रकनो नायै जे सुक्सा खक्सा खगनै जे मामानि बहायनो बनि साकनि पार्सनालनि रां बाय सुबाय खलांखा फियाबो बिनि नुखुंनि जे रां तंमनि आबुबायनो लुकु रकनो हामक्राय लुकरकनो सुबा माने त्रिथि देबर माने सामुं बोतां जों नुजागै फायो तामने हिंकै बाक्सा ब्रक कन्ट्रेक्टर रकना नावो बा पत्रिपट खाय साकनि रांनो खबियाखै अमहायखै रां ना फानो लुकरकनो सुबानान बोखाकरि हिंखा सुबा जागिया फियाबा त्रिथितनि जे सुबामुं बबो खरकसा लुकरकनो सुबाय तंखा सुदो बेमार जरा सिमिया जत जरावनो बिनि आमचाय बिनि कन्सिस्टेन्सि लुकरक प्रब्लेम हिंखा बनस सिगां थाङै लुकरकनो माइरं बस्ता हन्दी करि रकनो रांरै माने नक थांरै माने अमहाय पत्रिप बिनि एक्टिभिटी गोबांमा त्रिथित देबरमानि थिनांगो त्रिपुरा हास्टेव त्रिपुरा सरकनि सामुं kaham खायनानि फाइथिङो त्रिथित देबरमा बाहायनो कायसा बलाय जागनाय बरक kaham लिडार ओङै कायसा बुबाग्रानि वारियर ओङै तिनि सामुं खायदं आबनो कारि बाहायनो इएम अनन्त देबरमा बाहायनो सारि बोखागो फायनाय फैख्या बो बाहायनो जे मानसा जत पेसेन्ट आरो जे बेमार ओङै तंनाय रकनो रां सुबानानै बाहायनो कक साइखालां थांखा तामनि हिंखै आरो पेसेन्ट तंनाय रक मेक्सिमाम रां पैसा करै एक्सिडेन्ट ओंमानि आबो केबुनि सागा केबु वान सगै मैया फियाबो अमहाय जरा हामिया जरावो रां पैसा रवै किसे मिसा बिथि पाइनानि हेल ओंनानि आरो खरस गोबांमा जिबिसा खामनगो अबरो किसासक हामनानि किसासक सुबासु मांखांखाय ब्रक बाहायनो किसा फान ओंथोंनैनो इएम अनन्त देबरमा बाहायनो फायनाय फायख्या खानायनायदि त्रिथित जे मालायबोनि तै इएम अनन्त फायै जिबिसा खामनगो नायफैमोन त्रिपुरा हास्टेवा मालखुमाय मालखुं थुथायै देरामानि बिसिंग मियानि पाटिमुं खुवाय आश्रमबारि सुनातलि पाटिमुंगो बेलाने वानामा सिंसा अटुबाय अटु केन्टा दादाक सिदाक थुथायै खरकसा बोरै लांमा चखा अटु साकाव खरकसिनि दंमानि जतन स्मारके साक देरा बायख्या केबो बिसिमा बायजा केबोबा बेकेरें बायजा मकल पेखाकजाक न बेलायनो सिरियस अटुबाय अटु केन्टा साक देरानाय रकनो पुइला खुवाय साक खामनगो तलांजाखा यागुलो नारकमा यांगै जिबि साक खामनगो तलांजाखा दिनै आश्रमबारि तिप्रामथानि डिस्ट्रिक्ट वार्किं प्रेसिडेन्ट खागोनां माया गोनां त्रिथित देबरुमा साक खामिया रकनो फायनाय फायख्या जेमान साक जुबाना कग्रिखा बकामिनि नोंथांनि बागै दिनै कतरमा जिबिसा खामनांगौ फायनो ना इको मियाव आं तेराइरक खय फायलाय माने ओंखाय सुनातलाव खाय गारि एक्सिडेन्ट महिन खाना ओंखाय आं खायथ' मियाव बाजारावसे बाजाराव आं दुकान आइनो कास्टमार आं तिनिटा खामनो फालथंगो ओंखाय आबो खानावै आं दुकान खाय मामिया मा रेक्लेम मा फायदा आं अंको तुलासी करतु यो वाइ निसिनि yang ko jibi wo खर बुसु अब एक्सिडेन्ट का बाकी एक्सिडेन्ट नङाबो नों साइदोंमोन ओंखाय आं आबो जत किसा आं नुगिया आं साइ मैया ओंखाय आबार किसा खानामानि अ टेम्पो खाय बुथाक को ओंखाय कायसा केन्टार फायो फायै एकबार जे
চোরকে ফাইয়ে রিপ্লাই ফাইয়ে মানে এবার যত না গং খামে রাখা 6 জনা 9 জনা অ্যাক্সিডেন্ট থাকা एक्सिडेन्ट नांनायनि बिसिङाव साबो दङ जागानिनि एक्सिडेंट बिसिङाव दङ आं बुसाजों मासा दङ बन बुं खातामा आं बुसाजों बुं ओमफ्राय मेहेक जोबो गोसो उमर ओमफ्राय 19 বছর 19 বছর गोसो बमाहाय खालाय साग दुखु मांखा बिनि साग दुखु मामानि ओमफ्राय याक दुखु मांखा ओमफ्राय मुतै गव बांग्रा दिदल ओमफ्राय बखर खाटिका नाथाय दा ताबु ओमफ्राय बं गोसाय बमायाखौ थाक थाक नाथाय te bini lo doro ni logi bo tongo te accident nai tongo bar tam mane kai kwayo masa teka log ma bo kwayo kai jagaono teka kwayo ta kwayo thangai engkai te masa ro kai normal ka masa asu punung lia kai te kai yang oti 4-5 jana yang sopai bor kai tono siesta boba ja duk ma ke yang ta tapi ko mutui makhang ro bai be kha mutui bori bai kha ta kai ko buar ro bai be kha ta masa ni kha ga ta bo hai ni jora bo nang je haste hapang ko tong nai ro pratam ko ro pasan ro musung ba bo hai ani mu te kai to je haste ko sung to purisha boro te sung to kono daka kuma ram ko suru ngai sen mo kisa mi to hel ko thake ba jala na asanta dan para khaboro ani para kai ko tolasi ko dam sora ambai bai tene media person jona tini jibi family karam ka bono so mia 22 tarik khoi samne bono ongko sunatola area o bike bai sorry nakade auto bai o malkhung ba kenter thuta lage bro thutai thane ga bo kaisa auto kha bo koine hoite yang chebre side thango tai o kenter ngai auto ngai tulasi bro hoite koi tauno thangi dong bro ga jaga bro mane darak sidak thutai lage thutai thane jung de saimo ga ebong de lungmani ga kai o auto ni ga jotono injurunga gai masa ka to jaga ro buri uspoto no bo de tingka te pajona borogo motamoti je nungone ro kaise mono kaham kori auto driver sojotono auto driver ni bo yak jotono baijak bokoro phari jak te baki je tongnai chini buri sikli botongo ebong kaijak botongo borone yak eba bo hai bekerang bo hai rundo te bokoro joto phari jak kaise mono kaham kori ekdom serious condition mawa jotono te je salnai auto kenta ninge bor aro ang je sama budai bor khoro buri kenta bising ongai driver simi chasu injuria te role joto serious no khorosa kai tago senso khaise ko ukolong no bekarang no baijak te bagi koi bokoro phade jaga bahe khorosa kaham no kiri himan no khana thakai ekdom serious condition mang aun bagai hang sanu chuma kai karon kai auto ni bo kenta ni bungkha kenta no je kaza kongri bor khoro buri bor go injurung jang mang no bisingo kenta bising tongnai khorosa kai ekdom serious no go tago senso khaise ko je kenta ke abo sabo thutai kya bo jaga ni abo sajaman ka kenta je saima motai ga kai champao ni nei kanao kenta bumung le mayang kono kenta ke ka bo champao ni te otong ke to abo tulasi ko ni kenta malik ni bumur ko mal abo lang asu sasung ya kenta ro baro sudu saima ka je champao ni nei ga tabu nung jo daga bo visit family ya golo bobo hai bus kango no bo ni bagi nong drop theke ya prishanai sung ti drop theke bolte ang ga kai koi political bisini ti bamotani working president mia khor ma khasung haipano mia family ya sung sini kaisa meeting ko bagai ga bo kana tini oro kotang thake jibo tai angkun thake sini elobi te sini yem somo borok fainai fenai sarigo iya khana borong tabung meeting chole toko hariko yang kana bichu phainai te central rong ni chini je leader ok boro phainai phainai ni boksra kya am borwan sugoi borno chubar nai kai ang kicha micha sachung beti to personal kicha chu to ka to bano to borso manai te ang kicha je mantri ang kicha sa chuba ka to male gabo je tabu jor sa khamya ba accident ni je derazak boro busoro no busigro dangno tal boro giko bar karon kai je nungwa bisin to bekereng mang thangjak bisir bang no bekerang mangsi hijabe khana taka bekerang bokhoro abo hoyto ba saima bisingo bekerang to
bosok khani no langi thango bekrang bai marok khamani baksa hoyto ba hamya phang wono je nungmani kaisa rokle o je gari bisi tongne rokle abo hamya phang wono tabu rai go serious condition bosi sije go sense bini phaya go tabu dara tefano soi hote bosok ga ikhala ji sekaba nangnai dotono no ekdom serious mamon ma tadi bara bekrang do go bahero kaini kaijam bai jamang no yakung do bai jamang kaisibo kaham kori Oke, di awanti dorong ni semua kerang rocky dan tulai jaga ba mamla rocky pelajar lagi. Mamla le nidilar kinya ko, tapi na abo accident case la baru tuh abo automatic na abo tamna case to ngui thanai abo hai baru dia tu sport swijak ba abo automatic no hospital thanga manno case ngui tu. Oh sport thunyai abo ni mungti daman ko parani bola mungle ang semia hai bono purbo rasno gor bijini boni nu phungo ka no ni di promotan bekakte tidak naik naik katini tangga angka yang pakai ke bagi liter ulah ayam tangga brono soba jan beri timane ba kasu jaga tangga Sunatole khorok sini mal khungbai tiprasa sak dera jangnai rongna jibi thangnai kha em ononto deburma sak hamya dera jangnai rongna nugoi em ononto deburma belano khairuk jakha je mansak chubanai logirnai kogrikha em ononto deburma joto sak dera nai rongno chubana kogrikha Tamu dong nu, kok ada saya mah? Bahaya accident mulai kan? Bukan kelainan saya kena dia udah, saya kena. Gimana? Ini sana. Kalau ini sana. Oh, ini na. Ini kai, oh background baik kenapa? Ini rumah besar. Kok masa? Ese celana ni mana aja? Nomor boleh? TID ho. ठीक है आं नायनाय नोरो खरब बातां लुगि तंनाय नोता खाना फुङा आं किसे रां खनाय ठीक है आनारो नो खाना करे नो खरब बानो रिबिट लांगे Tama khanya phaiman tini jibio sir. Mia auto canter by kini tam hinai kau
অটো কেন্টার বে অটো এমনভাবে ঠুটাইকা বরক মাছা জাগাও ঠিকা একেবারে তিনি যত জায়গা আং নাইখা কুবই ন একদম সিরিয়াস কন্ডিশনে খরক বই দো মাছা যেটা হামর বা কেমনিবা বেকারিং বাইকা কেমনিবা মকলনি মঙ্গ খাঙ্গানি বাইকা এমনভাবে যে সিরিয়াস কন্ডিশন अब সবচেয়ে হ্যাঁ অটো চালনাই ড্রাইভার বিনি ইয়াকুং বাইকা বিকুং বাইকা বিসমাউ বাইকা এবং সিরিয়াস কন্ডিশনে দো আমরা তাং নাই ফেকা মিয়া अब চাম্পহর এরিয়াও তুলাসিকক বাই চাম্পহর এরিয়াও ও ঘটনা সোনাতলা ও জায়গাও ঘটনা মানবাই খুব দুঃখিত তাবো আঙো রুগীরনো নাই ফেকা বরনা আং নিজে কক থাকা আং পার্সোনাল কিছু হেল্প খাই না অবশ্যই কক কিন্তু বড় 5 জনের মুং সিরিয়াসভাবে বরনা আনো তুই ফেদি ইনকা ও 5 জনের মুং তুই আং বরনাবো আং খানা বরনো অন্তত যা পারে আং সাহায্য খাই না অবশ্যই কক বেলায় দুর্ঘটনাও এমনভাবে 3 বড় রক এই যে দুইটা জায়গা নি বড় চাম্পহার এবং তুলাসিকনি বড় রক যেভাবে অঙ্কা অ্যাক্সিডেন্ট কা আবার সানান মতে অবন নুখাই বুই যত নোয়ারা যাক নাই অবশ্যই কক অবনি ভাগে লুকুরনো বংনো কিটা হেল্প ফাইনান্স ভাগে আং থানায় আং নিজেবো হেল্প পাইনাই যত আনি যে নাই তো নাই তাকে বুকুরনো এবং চাম্পহর এবং তুলাসিকনি যে বড় রক তাবো হসপিটাল দङ बरनो कि साहाय्य खायनायनि बागै आं कबगो आं निजेबो कबगो बनि बागै हामबाय खापानि ताकक ताइ बुकुक सं तिरप्रा हासदेव जों नासिगै नायखांका तिप्रासा आमसायो मैक्सिमाम न लाहार लामा ताबो यंगरा बथाय हाय यंगला सिप्रक हाय ngै tong पाइखा थर थार फेबा जनरल एरिया ओ हंका जों नासिगै नायखांका लामा kaham kaham निस्लाय kaham देराव सिमाय अमहाय खलाय खायजागै दङ आरुन बिसिङो जे सामुं फाइमानि गोदोक मा सालरमै सामुं फाइमानि आरुन बिसिङोसे लामा हामियाखा तांजागै दङ ताकार जलानसिनि गाबरदि थांमानि लाहार रिपेयारिं खाइमानि फेबा अब जे तैसा लामा हामिया नुगै आमसानि लुकुरक बासावै नासिकै प्रतिबाद खरांथि सामानि यागुलो खोनावै एमएलए 12 ताकार जलाने एमएलए बिश्वजित कलय थाङै नायखा कन्ट्रेक्टर रक बाय ते आरनि सामुं मानाय रक बाय ककलाम सालायै जेसीबी बाय हायना हाय खुरकायै तैसा सरकनो गाहाम खलाय रोजा खलाय मारिनाय नै साइरिखा आबनि यागुलो कन्ट्रेक्टर तै सामुं नारकनाय रक बाहायनो मागो सिखा एमएलए अमहाय कासे सामुं गाहाम खाइमनि बेलायनि आमसानि लुकुरक बाहायनो खाफुर जाखा ताकक ताइ बुकुक सं तिनि 12 ताकार जलाबाय गाबर दिव अमहाय कमप्लेन खाइ नुगै मकल बाय कमप्लेन खाइ प्रतिबाद खाइमनि यागुलो हायना हाय गाहाम खाइखा तिप्रासा आमसानि कोना कोना बेसेर अमहाय सामुं रक थांजागै दङ फेयाबा गाहाम खलाय खायजागिया जे आरनि एस्टिमेटनि मटे खलाय खायजागिया असग्रिना तंमनि असग्रिजागिया अब्रकनो तुमनो निने आनि मखलो नखांखांखाय नरकबो खरांथि साना नांगो तामने हिंखाय तिप्रासा आमसायो सामुं मांखांखाय तिप्रासा रकनो बांदुइ बाहायखिया बहक पेटवा बहक कटर अंगनाय अमाहायनो कन्ट्रेक्टरनो बिसि वान सकमुं आरन बिसिङो आमसानि गानागिनि नेता पेटवा रक रंखादो ब्रक बाय जुगुङै अमाहायखनो सामुं ताङै पाइथाखो हंका हायना हाय तिप्रासरो लामा काहामा हिमिया थांफायलाय सननो बेलाय जिंजाल मालखं चालकनानि जिंजाल अमाहायखनो तेइसे एक्सिडेन्ट नंलाय थैलायमनि आमसाय रगो अमाहायनो तिप्रासरनि कपाल फेबा अमहाय हामिया तंमं अमहाय जरा हामिया संथाय बसुक तंनाय खरांथि सानानै नांखा निनि आनि गान्दार नुखांखाय पालखाय खरांथि सानानै नांखा तिप्रासा सिसानानै नांखा किसे नायनायदि एमएलए बिश्वजित कलय बिजित खाय तैसा सरकटाल गाहाम खायसना मिरनाखनिको सिमानि नरकबु बेलायना वाना मासिंसा तिप्रासा आमसानि लाहार सनामजां मारक जेसिबि तै लाहार सनामजांमानि खुना नांखा 2 नम्बर खे लाहार सनामजांमान कन्ट्रेक्टर 12 ताकार जला एमएलए बिश्वजित कलयनि बसकांगनो लाहार सनामजांमानि खुरै तैवाइसा गाहामके सनामै नामागो शिखा सालकिसा शिकां ताकार जलानि एसटिपिटर थांमानि लाहार सनामजांमानि लाहार बेलायनो हामियाके सनामजांमिन मानजागै तैवाइसा जेसिबि तैयै खुना नांखा तामनि हिनमाले आमसाइनि लाहार हिंखेनो बेलायनो हामिया खेमांनो सनामजागु तिनि 12 ताकार जला एमएलए बेरायनायमानि बिसिंतै तैवाइसा सनामै नामागो शिखा
Busukte edisi amchani laharok hamya kheno senamui boh kotor ngui paisinai yango public rokhe busuk lahar hamyam nibai jongjalo salburno kalaijak. Adino no already bitumen complete ya. Senga adino no bongno sarigo sairiga. Mola mene second class gari. Mon pura taxi gari tong mane do. Mo gari jokhane fiber ngai sing monu kha je pura bitumen kri thok pura kri. Amon pore sing bongno saga je mo kintu tesa tisawi khaina nangnai boro go silanga. Kintu next day sing khainen kun scope malia tang hige wati phai rika. Bon plan to ko wati phai ga student jong sok thamai ga si thamai ga. Abon bagai sing tabo wati phai ga hangai ingo wati thaka hangai mola mono tes tisawi tisama tirin tisane boro mono poriskar tirin khaise nai. Kis khaiban pore hangai bor kesar katal khai babe ma khainai boro. Karon mo jate শুধু mo simia jaga jaga ote bo koekta jaga ro stage ro kisa nostong thanga aboro go botte te katal khai ma khainai. Abe boro already assurance rika bong manager ro phaiga agency to phain dongo. Hangai emne bo mo 3 বছর বড় যে জিনিসমে কাম কমপ্লিটিং নাই আপনি হইতে 3 ইয়ার্স বড় কিন্তু মেইনটেনেন্স পিরিয়ড তং এস পার এগ্রিমেন্ট রিজেক্ট তং দো যদি না জায়গা জায়গা কোন রিপেস কোড হোলস সং থাকা বড় মেইনটেনেন্স খাইনি আবো তাম বাগে আমাকে কুকসাকা ভিটামিন কম ভিটামিন এমনে 4.25% তং দো এস পার অ্যানালাইসিস অফ দা এস পার স্পেসিফিকেশন বাট জিং যাতে কাহামং তো হনে 5% পর্যন্ত রিজাল্ট চিনহানি কপি টপি জন তং যেটা প্লেন হইতে 3 নঙ্গি নখর ফাইতা বুসক পার্সেন্ট নিকা বব বুসক পার্সেন্ট নিকা চিনহানি কপি জন তো কক সাই তং দো কিন্তু বিসি নি হিঙ্গা 6% সার এমনে ওয়াতই হেকবা যে সানজারক অবাহাই যে সানজারক অঙ্কবা সামরকনো অক খাইতনানি নাঙ্গো তান বাগলে ও টাইম রগ রুজাক অনেক সময় প্লেন টসি নগানায়া প্লেন কা আর কে নগনি মালর সপায়ো আজাগানি প্লেন মিক্স অর মিক্স খাইনান কোন স্কোপ করিতাবো বনে প্লেন আজাগান খলায়ো অনেক সময় বড় মেশিনারিস কিছু প্রবলেম নংবাই বাগৈ অনেক সময় তাম গাই ফাইনাল লাই থাঙ্গো অনেক সময় গাড়ির পাংচার আঙ্কা ফাইনাল লাই থাঙ্গো এই আবন বাকি সানজারাং দং তা বং অলরেডি স্ট্রিক্ট লিখে जों বং সাইডেগা যাতে 3 টান পরে যাতে কোন মাল যাতে প্লেনটা মিক্সটা খাইছি তংটাই কারণ চিং প্রবলেম লে जों সারি রংকাই जों মিলিনার প্রবলেম নাং থাঙ্গো আবন বাকি বং স্ট্রিক্টলি বন্ধ করে দিগা যাতে সারিগো কোন মাল খাইয়া যাতে লোকরক তো খরাংতি সাও কামিনি সানজা টাইম রগ মামাং রুইও বাইকে মানে সিটারিক লাং থাঙ্গো এই আবন পুরা টোটালি বন্ধ করে গেছেন সানজাতে মাল ফেলিয়া চিং প্রবলেম जों সানজার जों नासिगौने जों बोसों नासिगौ ना बरो कोनो हेलोजेन गरि कोन गरि लाइट बो गरि लाइट नबाबे जों अनेक समय नुगिया रं थांगो मिलिर माया आमते हैता जों मनायो जाते काम गै नों थं होने किनु बाक्सा काम तो काम नंगा सुतु मो स्ट्रेस किनि हामिया बरो बगसि थांगा बरो से कटाल के रिप्लेस खाइने मजा दुसो को मिटार काना बो मो 80 मिटार रंगा एकटा गाड़ी तो मोटा 80 मिटार मतो जा 80 मिटार रंगा ओम बो थाइकलायाबो मो जागान बुं एक्चुअली कोतर मोहन कोतर मोहन पर अनेक समय प्लेन तो खासालब्ला अनेक समय हिट के माबा थगो माल टेम्पारेचार मेंटेन खालामि आङो हिट थांगो ओंगाय मालने समय खामप्रय थांगो अनेक समय आबन बागै बांथिं थांगो किन्तु बरफ पुरा मो मेंटेनेंस खाइमारनाय अब दिल्ली न होइतेर फाइरो गो कुरकाटा रक बाय टेस्ट रखाइना ठीक न जन चेक खाइने बर म एक्चुअली जतन साइ साबान नंगना साबान म एक्चुअली स्पेशल एसिस्टेंट सामो म दिल्ली कैसे स्कीम दंगो याबो म एक्चुअली जुगेन्द्रनगर बिदे रखनो तानि बागै हिमालय मिया आंबो सोशल मीडिया नुगैनो सकबायमानि गाय डिपार्टमेन्ट न फोन खाइगा मियानो जों मंखा जम ताकारजला टु जुगेन्द्रनगर जरा म नेशनल हाईवे नि जे रूट गाय लामा तो बेले दरकार जों जतनो लामा खासिनि लांमा गरो जों गोबां साब्रमै लामा कतर करि kaham करि तब जों kaham नंखा लामा तो सकायखा kaham न वेरी गुड गाय किछु अरो जों नुखामिया सोशल मीडिया नि थ्रुतै और कासे जे लामा रजाखा ओ लामा न जतन नुखना कासे विटामिन कम अंगयो जागा एकदम तामनाय बनो माने डैमेज आमहाय मानखा जोंरो गबो आङो आमसेनि बरनो बेले हामै मारियो बरक जेटा एलार्ट तमनि बिसिंतै
bro nukha bro complain bro khaikya gam tini chung saimano kai tini naifemania golo chung kok busalai kya oro department ni borok phaikya SDO phaikya JI phaikya gatai chini jotono chung buto sia tamo technical tamo tong kri apane chung omon nuk phaikya jata complain khamen bising bro go seka ni obo kisa salia mo vitamin kisa common bagai sarablia kabama problem chung oro bron thani khona kya ayong bron plan kisa haksal tongo kutung gorom mane kutung sok paikang or milia rongo haipeno sing salemen bisingo omo brok taw go seka ja 80 meter moto je mota chani he 2000 bai khai bromno t-shirt nambai go seka o jaga brok hamke mari nai milin mari nai chono karon parani lama to waise waise sang thaka ga tai bofur jeng maintenance sang nai obni ko nam gondo kri kun mote ekbar khai thangka tai bofur sok paine obni ko mane jeng wangsuk simi amti condition ka pila khai prono kisa kaham kai khanai khainan bagi ingthung ni ang sung department salaika kai am sen joto lukon mangamon sanai nok jan jai area kisa kaham ko nai khai kan ke belekan chanai karon tang himalo ang bu phai nai to maya te khorcho phai nai to me ka sujug rogo ko horogo nek some malo khiklayo ko horogo jeta mal khiklai ma rok omron sung apato to stop kai mari nai salni bisingono borok khai maklang nai kai jeng nayo je jaga lama hamiaro chon borok kaham ke maklang nai obon chin dimanta apun jar samong te se chengjani sa samong to actually wati phai tongo timia batini wati phai jak wati ro phaiman karno onek kiso lama ti problem ungu china ayango chobonogar tu jompi jolan je lama no nukhna aro same lama condition lama ekbar khaiklan thaka tabun pai koto koto sing dongkha ga ekbar tabo nadi 2019 ni similap cholibani tabo bini tenure pais thaka tapun samong complete ingya gamo daily continuous jom 3 साल problem soli tongo ga ang department on bawon mak sawa jeta bro carefully lama rong che sinje nakhang ke chanai gar jara conductor tonai agency tongnai sing nagen no kok busainai babai bo gabno bahke tai bosono kaham ke kalang thangman chi no demand kira ko jit demand kore sing public nayo lama kaham thong basas karon public support khai tong jehetu